Namaste, pranams to everyone. A warm welcome to Sri Lalita Sahasranama Stotram chanting session. Let us start with the Guru Vandanam. Gurureva gatir gurumeva bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na gurov paramam shishurasmi guroho Matirasti gurau mama pahi guro. Dhyanam. Sindurarunavigrahan trinayanam Manikya-maulispurat Taranayakashekharam Smitamukhimapinavakshoruham Panibhyamaliपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देमपद्मां वराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनी मरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका. Let us move to the 140th verse directly.
we had stopped at 140th verse. We will start from 141 today. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Preeta Nandi Vidya Nateshwari. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Preeta Nandi Vidya Nateshwari. Sai Shruti, can repeat after me. Chitkalananda Kalika. Chitkalananda Kalika. Chitkalananda Kalika. Prema Rupa Priyankari. Prema Rupa Priyankari. Prema Rupa Priyankari. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari. Nama Parayana Preeta. Nama Parayana Preeta. Nama Parayana Preeta. Nandi Vidya Nateshwari. Nandi Vidya Nateshwari. Nandi Vidya Nateshwari. Nama Parayana Preeta Nandi Vidya Nateshwari. Nama Parayana Preeta Nandi Vidya Nateshwari. Nama Parayana Preeta Nandi Vidya Nateshwari. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Preeta Nandi Vidya Nateshwari. Kalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Preeta Nandi Vidya Nateshwari. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Preeta Nandi Vidya Nateshwari. So in this, in Chitkalananda Kalika, we can have two names here. We have two names here, Chitkala and Ananda Kalika. So two names in Chitkalananda Kalika. However, when we are chanting, we chant this first padam completely together, Chitkalananda Kalika. So two names here. Then Prema Rupa and Priyankari, totally four names in the first line. And second line, as you all know, is three names. Nama Parayana Preeta and Nandi Vidya and Nateshwari. So let's move to the next one. Mithya Jagadadhisthana. So in Mithya, Tha is a Mahaprana. Then Jagadadhisthana. And here, Dha is a Mahaprana. And we have Shanmukha Sha. And again, Tha is a Mahaprana. So, Mithya Jagadadhisthana Muktida Mukti Rupini Lasya Priya Layakari Lajja
Rambhadi Vandita. So in Rambhadi, Bha is a Mahaprana. Mithya. 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 Jagadadhisthana. 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 Muktida. 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 Muktirupini. 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 Mithya jagadadhisthana. Mithya jagadadhisthana. Mithya jagadadhisthana. Muktida muktirupini. Muktida muktirupini. Muktida muktirupini. Mithya jagadadhisthana. Muktida muktirupini. Mithya jagadadhisthana. Muktida muktirupini. Mithya jagadadhisthana. Muktida muktirupini. Lasya priya. Lasya priya. Lasya priya. Layakari. 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 Lajja. 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 Rambhadivandita. 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 Lasya priya layakari. Lajja rambhadivandita. Lasya priya layakari. Lajja rambhadivandita. Lasya priya layakari. Lajja rambhadivandita. Mithya jagadadhisthana. Muktida muktirupini. Lasya priya layakari. Lajja rambhadivandita. Mithya jagadadhisthana. Muktida muktirupini. Lasya priya layakari. Lajja rambhadivandita. Mithya jagadadhisthana. Muktida muktirupini. Lasya priya layakari. Lajja rambhadivandita. Uttamam. So in this, we have 3 names in the first line and 4 names in the second line. It's very clear. Let us move to the next verse. Bhavadava sudha vrishtihi. So in Bhavadava, Bha is a Mahaprana. Bhavadava sudha, sudha, Dha is a Mahaprana. Vrishtihi, here Shanmukha Sha, and we have Alpa Prana Ta followed by Visarga. Paparanya Davanala, Paparanya Davanala, Daurbhagya Tula Vatula. So in Daurbhagya, Bha is a Mahaprana. Daurbhagya Tula Vatula, Jaradhvanta
Raviprabha. In Jaradhvanta, dha is a Mahaprana, dha and va is there. Jaradhvanta, Raviprabha, the last letter bha is again a Mahaprana. Bhavadavasudhavrushtihi. भवदावसुधावृष्टिः भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला. पापारण्यदवानला पापारण्यदवानला भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला. भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्य 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 तूलवातूला. तूलवातूला तूलवातूला दौर्भाग्यतूलवातूला. दौर्भाग्यतूलवातूला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा. जराध्वान्तरविप्रभा जराध्वान्तरविप्रभा दौर्भाग्यतूलवातूला. जराध्वान्तरविप्रभा. दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला. दौर्भाग्यतूलवातूला. जराध्वान्तरविप्रभा. भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा So in this case, we have two names in the first line of this verse and two names in the second line. So 4. Let's move to the next one. Bhagyabdhi Chandrika. So in Bhagyabdhi Chandrika, we have first letter Bha, Mahaprana, Bha. Then Bhagyabdhi. So we have Alpaprana Ba and Dhi, Mahaprana Dha. Bhagyabdhi Chandrika. Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana. Bhakta, Bha is a Mahaprana. Chitta, Chitta, there is Tha, Samyuktakshara, Tha and Tha. Keki Ghana Ghana, Gha and another Gha. Both are Mahapranaksharas. Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana.
रोगपर्वत दम्भोलिर्मृत्युदारु कुठारिका. In this, Rogaparvata Dambholi, Bha is a Mahaprana. So if we split this, Rogaparvata Dambholi, Mrityudaru Kutharika. So we have in Kutharika Tha as a Mahaprana. So when we chant this together, Rogaparvata Dambholir Mrityudaru Kutharika. Bhagyabdhi Chandrika. भाग्याब्धि चंद्रिका भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त के की घना घना. भक्त चित्त के की घना घना भक्त चित्त के की घना घना भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त के की घना घना. भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त के की घना घना भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त के की घना घना. रोग पर्वत दम्भोलिः रोगपर्वत दम्भोलिः रोगपर्वत दम्भोलिः मृत्युदारु कुठारिका. मृत्युदारु कुठारिका मृत्युदारु कुठारिका रोगपर्वत दम्भोलिर्मृत्युदारु कुठारिका. रोगपर्वत दम्भोलिर्मृत्युदारु कुठारिका रोगपर्वत दम्भोलिर्मृत्युदारु कुठारिका. भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त के की घना घना. रोग पर्वत दम्भोलिर्मृत्युदारु कुठारिका. भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त के की घना घना रोगपर्वत दम्भोलिर्मृत्युदारु कुठारिका भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त के की घना घना रोगपर्वत दम्भोलिर्मृत्युदारु कुठारिका. So there are two names in the first line. It's clearly identifiable. In the second line, we have two names. So if we split this, Roga Parvata Dambholaye Namaha, when you do that Sahasranamavali. So Roga Parvata Dambholaye Namaha and Nrutyudaru Kutharikaye Namaha. So but however, we can chant this second line together instead of splitting. If you find it very difficult, then you can give a split saying Roga Parvata Dambholihi Mrityudaru Kutharika. But since the Sandhi is happening here, it's good to chant this line together. So there are totally 4 names in this verse. New one. Next one. Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana, Aparna, Chandika, Chanda Mundasura Nishudini. In Nishudini, Sha is a Shanmukha Sha. Maheshwari. Maheshwari Maheshwari
Mahakali. Mahakali, Mahakali. Mahagrasa. Mahagrasa, Mahagrasa. Mahashana. Mahashana, Mahashana. Maheshwari. Mahakali. Mahagrasa. Mahashana. Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana. Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana. Aparna. Aparna, Aparna. Chandika. Chandika, Chandika. Chandamunda Suranishudini. Chandamunda Suranishudini. Chandamunda Suranishudini. Chandamunda Suranishudini. Aparna Chandika. Chandamunda Suranishudini. Aparna Chandika, Chandamunda Suranishudini. Aparna Chandika, Chandamunda Suranishudini. Maheshwari. Mahakali. Mahagrasa. Mahashana. Aparna Chandika. Chandamunda Suranishudini. Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana. Aparna Chandika, Chandamunda Suranishudini. Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana. Aparna Chandika, Chandamunda Suranishudini. Tamam. So in this also it's very clear. We have 4 names in the first line and we have 3 names in the second line. There is a question suggestion from one of the attendees. If we can continue today with learning the verses rather than having the revision because of Navaratri, I suppose. So if it is okay with all, I can continue teaching the new verses. So you people can, you can put a chat message if you are okay with this. I can continue teaching the new verses. I hope you're all okay. If yes, please put a message on the chat window. So I will not stop for revision or call out attendee names today. I will continue teaching the new verses as much as I can till 8 o'clock. So next Friday or Saturday, we can keep one class for practice session itself. Hope it is fine. Dhanyavada for all of you who responded. So I'll continue with this. So in this, as I said, there are 7 names in this verse. Let's move to the 146th verse.
क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी ध is a महाप्राणा त्रिवर्गदात्री सुभगा in subhaga bha is a mahaprana triambaka tra and ya triambaka त्रिगुणात्मिका त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका क्षराक्षरात्मिका 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 सर्वलोकेशी 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 विश्वधारिणी 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 क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री 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 सुभगा 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 त्र्यंबका 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 त्रिगुणात्मिका 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 त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका. So in this we have 3 names in the first line and 4 names in the second line of this verse, which makes it 7. 147th was Swargapavargada Shuddha. In Shuddha, we have Alpaprana the as well as Mahaprana the. So Swargapavargada Shuddha Japa Pushpa Shanmukha Sha Japa Pushpa Nibhakritihi. Bha is a Mahaprana in Nibhakritihi. Vojovati Dyutidhara. Dyutidhara. The dha which I am pointing out is the Mahaprana dha. Dyutidhara
यज्ञरूपा प्रियव्रता प्रियव्रता स्वर्गापवर्गदा 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 शुद्धा 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 जपा पुष्पनिभाकृतिः जपा पुष्पनिभाकृतिः जपा पुष्पनिभाकृतिः स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः वोजोवती वोजोवती ओजोवती ओजोवती द्युतिधरा 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 am I audible? Ma'am, your voice is breaking for me. I don't know if it's the same for others. Ma'am, you're not audible right now. Can you hear me? Yes, ma'am. Audible now? Yes, ma'am. Okay, just give me 1 minute. I'll share the screen. Okay. क्षम्यताम्. स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः वोजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता ओजोवती
द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः वोजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता So we have 3 names in the first line of this verse and 4 names in the second line, so which makes it 7. So let's move to the new verse now. Duraradhya, in Duraradhya, dha is a Mahaprana. Duradharsha, the second dha, which I'm pointing out with my mouse. This Duradharsha, the first one, Alpaprana dha, and next dha is Mahaprana dha. Duradharsha, Shanmukha sha, Patali Kusuma Priya, Mahati Meru Nilaya, Mandara Kusuma Priya. Duraradhya, Duradharsha, Patali Kusuma Priya, Mahati Meru Nilaya, Mandara Kusuma Priya. Duraradhya, दुराराध्या दुराराध्या Duradharsha, दुराधर्षा दुराधर्षा Patali Kusuma Priya. पाटली कुसुम प्रिया पाटली कुसुम प्रिया Duraradhya, Duradharsha, Patali Kusuma Priya. दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुम प्रिया दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुम प्रिया Mahati Meru Nilaya, महती मेरुनिलया महती मेरुनिलया Mandara Kusuma Priya. मंदार कुसुम प्रिया मंदार कुसुम प्रिया Mahati Meru Nilaya, Mandara Kusuma Priya. महती मेरुनिलया मंदार कुसुम प्रिया महती मेरुनिलया मंदार कुसुम प्रिया Duraradhya, Duradharsha, Patali Kusuma Priya, Mahati Meru Nilaya. Kim abhavat?
क्षम्यतां महोदय। श्रूयते I किल? was about. हाँ. Okay, let me chant again. Duraradhya duradharsha पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया दूराराध्या दूराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया कुसुमप्रिया दूराराध्या दूराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया कुसुमप्रिया. So in this, the first line we have 3 names and second line we have 3 names. So let's move to the next verse. Veeraradhya. In Veeraradhya, the is a Mahaprana. Viradrupa. So this third letter is the, and then we have Viradrupa. Viraja. Vishwato Mukhi. Kha is a Mahaprana in the last letter. Veeraradhya, Viradrupa, Viraja, Vishwato Mukhi. Pratyagrupa, Parakasha, Pranada, Pranarupini. Pratyagrupa, Parakasha, Pranada, Pranarupini. Veeraradhya. वीराराध्या वीराराध्या विराड्रूपा 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 विरजा 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 विश्वतोमुखी 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 वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा 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 पराकाशा 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 प्राणदा 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 प्राणरूपिणी 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 प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी
प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी. So in this verse, we have 4 names in the first line and 4 names in the second line. 8 names totally. So let's move to the next one. Martanda Bhairavaradhya. So in Martanda Bhairavaradhya, we have Mahaprana Bha and Mahaprana Dha. Mantrini Nyasta Rajya Dhuhu. Mantrini Nyasta Rajya Dhuhu. Dha is a Mahaprana. Then we have Tripureshi. We have Tripureshi Jayatsena Nistraigunya Parapara. Martanda Martanda Bhairavaradhya 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 Mantrini Nyastarajyadhuhu Mantrini Nyastarajyadhuhu Mantrini Nyastarajyadhuhu Martanda Bhairavaradhya Mantrini Nyastarajyadhuhu Martanda Bhairavaradhya Mantrini Nyastarajyadhuhu Martanda Bhairavaradhya Mantrini Nyastarajyadhuhu Tripureshi 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 Jayatsena 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 Nistraigunya 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 Parapara Para 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 Tripureshi Jayatsena Nistraigunya Parapara Tripureshi Jayatsena Nistraigunya Para Para Tripureshi Jayatsena Nistraigunya Para Para Martanda Bhairavaradhya Mantrini Nyastarajyadhuhu Tripureshi Jayatsena
त्रैगुण्या परा परा मार्ताण्ड भैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परा परा मार्ताण्ड भैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परा परा. Uttamam. We have 2 names in the first line and 4 names in the second line of this verse. Let's move to the next one. Satyajnanananda Rupa Samarasya Parayana Kapardini Kalamala Kamadhuk. Dha is a Mahaprana. Kamadhuk Kama Rupini. Satyajnananda Rupa सत्यज्ञानानन्दरूपा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा सामरस्य परायणा सामरस्य परायणा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी 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 कलामाला 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 कामधुक् 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 कामरूपिणी 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 सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक् कामरूपिणी सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक् कामरूपिणी सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक् कामरूपिणी
So in this we have 2 names in the first line and 4 names in the second line of this verse, which makes it 6. So we'll stop here today. Let us do the Mangalam. Sarvamangalamangalye शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. धन्यवादाः. Ram 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 to everyone. Let us meet on next Friday. Pranams. Namaskaram.